या though I walk through the valley of the shadow of death, shadow of the death, हाँ मृत्यु छाने को हाँ हिंदी में लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैली और उपत्यका, शेडो ऑफ द डेथ माने मृत्यु उपत्यका में गाँव, लेकिन हिंदी में है घोर अंधियारा। चाहे मैं घोर अंधियारा से भी भरी हुई तराई में जाऊं, तराई से चलूं, घोर अंधियारा की तराई से चलूं। घोर अंधियारा का तराई तो वैली ऑफ द डेथ होने से आदमी का जिंदगी में ऐसा ऐसा कठिन परिस्थिति आ सकता है, ऐसा ऐसा कठिनाई आएगा कि उस कठिनाई जो है, वो तराई जो है, वो एकदम मृत्यु का जैसा है, माने उसे मर जाना अच्छा है। तड़पता हुआ जिंदगी ऐसा तड़पता है, ऐसा कठिनाई, ऐसा बीमारी, ऐसा तकलीफ हम अपना जिंदगी में भुगत रहा है, संसार की ओर से, बीमारी की ओर से, या अपने दोस्तों की ओर से, या रुपया पैसा की कमजोरी से। ऐसा समस्या हमारी जिंदगी में आता है कि हमको चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है, क्या अंधेरा ही है, कोई बचने का रास्ता नहीं है, मर जाने से अच्छा। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के भक्त राजा दाऊद ने कहा, जब इसी परिस्थिति से मैं गुजरूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ। কেননা ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। যত কঠিন অবস্থায় আসুক না কেন, যতই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসুক না কেন, যতই ডর আসুক না কেন, আমার রোগে আমি কষ্ট পাচ্ছি, টাকা পয়সার দিক দিয়ে, আত্মীয় স্বজনের দিক দিয়ে, বন্ধু বান্ধবের দিক দিয়ে, চাকরি বাকরির দিক দিয়ে কোনো একটা যাতনার মধ্যে পড়ে আমার একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি যে এর থেকে আমার মরে যাওয়া ভালো, একটা মৃত্যুর উপত্যকা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে মানুষ এমনি মৃত্যুর উপত্যকা দিয়ে গমন করছে। কখন কার এই ভাইরাস ধরে, কখন কর্মী ধরে, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, শ্বাসকষ্ট হবে, অমুক হবে, তমুক হবে, ছটফটাবে, সে মরে যাবে, মরে গেলে তাকে নিয়ে চেঙ্গালা করে ফেলে দেবে। এটা এমন একটা কঠিন অবস্থা। यानी आप परमेश्वर का भक्त है, फिर भी इस प्रकार कठिनाइयों में, इस प्रकार परिस्थितियों में हम नहीं करेंगे। এইরকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে আসলেও আমি ভয় করব না। আমরা দেখেছি ইসরায়েল জাতি একটা কঠিন সমস্যার মধ্যে ছিল, কিন্তু ওই সমস্যার মধ্যে থাকলেও ওদের খাওয়া দাওয়া একেবারে থার্ড ওয়ার্ল্ড, একেবারে অন্যরকম ছিল। পরিশ্রম করে দিত ওরা, চাবুক খেত, লাভ মারত, অনেক কষ্ট তাদেরকে দেওয়া হতো, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার সময় একেবারে পেট ভরে খেতে পেত, একেবারে মাংস তখন পেত, রুটি একটা জায়গায় 5টা পেত, কিন্তু खाटिए नहीं था एकेबारे बदल गए। इजराइल जाति का पहला ऐसा मिस्र में जब था राजा फिरौन के कायदे में, तब इजराइल जाति लोगों को 400 वर्ष से ऐसा राजा फिरौन ने तड़पाया हम लोगों, चाबुक से मारता था, पीटता था, काम कराता था, सारा दिन सारा पूरा रोज काम कराता था, लेकिन खाने के समय में उन लोग का भरपेट खाना देता, मीट मछली जो भी हो, हाँ सब खाने का लिए उसका कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन जब उन लोगों को मूसा ने निकाला वहां से, निकाल के ले जा रहा है, बोलते हैं परमेश्वर ने तुमको एक देश देगा, उस देश में
हम तुम लोगों को ले जाएगा। ये कैदी का जिंदगी से तुम लोग सब बाहर निकाला, राजा फिरौन का कैद से हम तुम लोग को निकाल देंगे। मूसा को भेजकर परमेश्वर ने उन लोगों को निकाला। जाके एक जगह में, एक परिस्थिति में ऐसा जगह में जाकर वो खड़ा हुआ। एक में स्थानीय गाड़ी আছে যেখানে দেখছে সামনে লাল সমুদ্র, लोहित सागर। लोग देख रहा है उसका सामने में क्या है, लाल समुद्र है, नदी नहीं है, नाला नहीं है, नदी नहीं है, कोई झील नहीं है, लेकिन ये समुद्र है। जहां तक नजर आता है सिर्फ पानी ही पानी है, और समुद्र तो कितना गहरा होता है। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे मुड़कर देखता है और देखता है फिरौन का सिपाही लोग पूरा हथियार लेके, घोड़ा लेके ऊपर को पकड़ के लेके आ। 4 लाख करीब से करीब लोग थे वहां। अब इन लोग क्या करें? वो देखता है पीछे में भी मौत है और सामने में भी मौत है। পিছনে মৃত্যু, সামনেও মৃত্যু। এখন একটা এমন পরিস্থিতি তাদের, কি করবে? এরকম অবস্থা কি করবে? সব নার্ভাস, বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। ऐसा टाइम आ गया, ऐसा परिस्थिति आ गया, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या करेंगे वो? पीछे भी नहीं जा सकता, सामने भी नहीं जा सकता। सामने में तो पूरा सागर है, समुद्र है, पीछे में फिर फिरौन का सिपाही है, लोग एकदम उन लोग को हवा से मार देंगे। अब क्या करेंगे? दुनिया के नजरों में बचने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे ज्ञान में बचने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य दृष्टिते, मनुष्य बुद्धि ज्ञाने बाँचार কোনো রাস্তা নেই। আছে? যদি ডানা থাকতো উড়ে চলে যেত, কিন্তু মানুষের তো ডানা নেই। সামনে যেতে যাবে তো সমুদ্রের মধ্যে তুমি মরবে, পিছনে গেলে পড়বে সেখানে তাকে মেরে ফেলবে। थरथराने लगा हूं। कब टाइम पड़लो भये, डर, मृत्यु डर, मृत्यु छड़ा कोई उपाय नहीं। 4 लाख लोग चिल्लाकर मूसा को बोलने लगा, क्या तू हमको मारने के लिए यहाँ आया है? क्या हुआ, मरने से गाड़ने का जगह नहीं दे दिया? তারা বলছে এখানে তুমি আমাদের মারতে আনছো, কবর ওখানে আমাদের জায়গা ছিল না, এখানে তুমি আমাদের মারতে নিয়ে আসছো। আর মৃত্যু ছাড়া কোনো রাস্তা নেই এখানে। ईश्वर की कृपा है, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य के लिए जो असंभव है, हमारे परमेश्वर के लिए वो संभव है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा, जब मृत्यु के उस तराई से मैं गुजरूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। ঈশ্বরের সৈন্যকে ঈশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इन लोग इतना गिड़गिड़ाने लगा, इन लोग नर्वस हो गया, कमजोर बन गया है, उन लोग देखा है मरने का छोड़कर अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो हम मरेंगे। तुम दिखा दो उन लोग को कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। मूसा तुम अपना लाठी उठाओ और जाके समुद्र में पानी में मारो। तो मूसा तो ये बोल सकता था, अरे परमेश्वर आप क्या बोल रहा है कि लाठी से पानी में मारने से क्या होगा? पानी में मारने से छपाक से आवाज होगा, फिर पानी में वैसे ही हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा मूसा को तुमने लाठी से मारो नहीं है। परमेश्वर का वचन का पालन किया है। उसने मूसा परमेश्वर से कुछ नहीं पूछा, मोसे ईश्वर की किसी जिज्ञासा करलेন না। मोसे के
বললেন যে তুমি শুধু লাঠি নিয়ে জলের মধ্যে মারো, মসজিদে বলতে পারতো যে লাঠি নিয়ে জলের মধ্যে গেলে কি হবে, मांस मारबो ना কি করব, क्या मछली को मारेंगे, समुद्र को मारेंगे? मसीह उसे विश्वास ছিল, देखिए लाठी দিয়ে জলে मारलो, अद्भुत अद्भुत घटना हुआ, दोनों तरफ से दो तरफ से पानी अलग हो गया, মধ্যখান দিয়ে সমুদ্রের মধ্যখান দিয়ে রাস্তা হয়ে গেছে, समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल दिया, पूरा एक रात लगा, एक রাতের মধ্যে ঈশ্বর পূর্বীয় বায়ু বহালেন, বায়ু দিয়ে জল সমস্ত শুকিয়ে দিলেন, একেবারে শুকনো রাস্তা, কোনো কাদা নেই, কিছু নেই। हमारे देश के नहीं, अमेरिका का एक साइंटिस्ट लोग था, जो ये साइंस लोग सबसे नामी साइंस का था, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, अमेरिका के साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट लोग जाके बोला कि बाइबल का ये कहानी कितना सच है, हम पूरा रिसर्च करके देखेंगे। उन लोग बाइबल का मैप लेकर और ठीक लाल समुद्र का वहाँ पहुँच गया है, पहुँच के जहाँ से इजराइल लोग रास्ता बना के वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से गुजरा है, उस जगह को ढूंढ के निकाला है। तो पहला उन लोग बोला कि इस जगह का गहराई कितना है, पहला मापना चाहिए, तो गहराई को मापा कि 5000 फीट गहराई है, যখন তারা ওই জায়গাটা মেপেছে তখন 5000 ফুট গভীর ছিল জায়গা। তো বলবো যদি ইসরায়েল ওখান থেকে পার হয়ে থাকে, আগের কালের রথ, রাজা ফিরৌনের ভালা আর রথের চাকা লোহা নিশ্চয়ই এখানে পাওয়া যাবে, আর নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে। ডুবুলি নিয়ে আসতো, তারা খুঁজলো, খুঁজে দেখলো কিছু কিছু জায়গাতে উঁচু নিচু এরকম আছে, ডুব দিয়ে খুঁজে দেখে ঠিক নরকঙ্কাল রয়েছে, রথের চাকাও পেয়েছে। नशा का विज्ञानी लोग है, उन लोग जाके ढूंढ के उस जगह से निकाला है प्रमाण। ये कोई आजकल की कहानी नहीं है। इजराइल लोग जो समुद्र से, लाल समुद्र से जो इस पार से उस पार गया है, ये एकदम वास्तव प्रमाण इसको मिल गया। हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, आदमी के लिए असंभव है, हमारे बुद्धि में असंभव है, हमारे परमेश्वर के लिए संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। अचानक याद आया ये बात, इसलिए मैंने कहा, लेकिन हमको जो बोलना है वो देखिए, इब्रानी का किताब, इब्री पुस्तक, ये नया नियम, আর দুর্গুণের বিষয় তিনি বলেন, তিনি আপন দুর্গণকে বায়ু স্বরূপ করেন, আপন সেবকদেরকে অগ্নি শাখা স্বরূপ করেন, কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী, আর সারল্যের শাসনদণ্ডই তাহার যে শাসনদণ্ড। তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম ও দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়াছ, এই কারণে ঈশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তোমার সকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দ করি। हिंदी में
और स्वर्गदूतों को विषय में ये कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्री के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन निगामी रूप रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। এখানে ঈশ্বর পুত্রের বিষয় তিনি বলেন। কার বিষয় বলেন? পুত্রের বিষয়। কি আছে? হ্যাঁ, কার বিষয় বলছেন? দুধগুণের বিষয় নয়, পুত্রের বিষয়। जब परमेश्वर अपने परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन निगामी रूप रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम अधर्म से भर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष तेल से तेरा अभिषेक किया। कार विषय पर प्रभु यीशु विषय, प्रभु यीशु विषय বলে, প্রভু যিশু বিষয়। প্রভু যিশুর বিষয় তিনি কি বলছেন? ইংরেজিতে কি বলছেন? নপত্র পড়বে, হ্যাঁ, 8 পত্র 9 পত্র পড়লেই হবে। Thou hast loved righteousness and hate iniquity. Therefore God, even the God, has anointed thee with the oil of gladness. But unto the Son he said, unto the Son he said, I say, your throne. পুত্রের বিষয় তিনি বলেন। এটা সকলেই জানে যে এটা যিশুর বিষয় বলা হয়েছে। কেন এই কথা তিনি যিশুর বিষয় বললেন? এই কথাটা কেন যিশুর বিষয় তিনি বললেন? কি বললেন যিশুর বিষয়? যিশুর বিষয় কি বললেন? কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, কি বললেন? হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী, আর সরলের শাসনবন্ধে তাহার রাজ্যের শাসন করবে। এবং তাকে আনন্দ করিবে। তিনি কি করছেন? তার সখা অপেক্ষা অভিষিক্ত করিয়াছেন, তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দ করিবে। কাকে অভিষেক করেছেন? কাকে তিনি অভিষেক করেছেন? ঈশ্বর অভিষেক করেছেন। কাকে? প্রভু। হ্যাঁ, প্রভু যিশুকে। প্রভুকে অভিষেক করেছেন। কারণ যখন এটা পুত্রের বিষয়, সবাই বলছে প্রভু যিশুর বিষয়, তাহলে প্রভু যিশুকে, পুত্রকে তিনি অভিষেক করেছেন। प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया है, उसका सोखा, उसका दुर्गण जो है, दुर्गण से भी ज्यादा प्रेम उसने किया है और उसने उसको अभिषेक किया है। किस लिए किया है? क्या अभिषेक करते हैं? अभिषेक सबाई
हाँ? अभिषेक इसलिए किया है তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম ও দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়াছ। অভিষেক তারাই পাবে এবং তারাই ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যাত হইবে যারা ধার্মিকতাকে প্রেম এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা করে। সবাই পাবে না। সেই হিসাবে আমরাও তো ঈশ্বরের পুত্র, কারণ তিনি আমাদেরকে তার পুত্র হওয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে আমি তার ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছি। যদি আমরা তার পুত্র হই, যদি আমরা তার কন্যা হই, তবে আমাদেরকে এটা দেখতে হবে আমরা কি ধার্মিকতাকে প্রেম আর অধার্মিকতাকে ঘৃণা করি। যদি ধার্মিকতাকে প্রেম করি আর অধার্মিকতাকে ঘৃণা করি, সারণ্যের রাজদণ্ড যদি আমাদের রাজদণ্ড হয়, তবে অনিশ্চিত তিনি করবেন না। धार्मिक कोথায় আছে, कहां पर है धार्मिक? आदि से परमेश्वर ने इसको ढूंढता आया है। सारे संसार को उसने रचा था आदम और ईव को। प्रभु ঈশ্বর আগে থেকে ধার্মিককে অন্বেষণ করে আসছে, আদি থেকে। কারণ তিনি ধার্মিকতাকে প্রেম করেন, কারণ তিনি ধার্মিকতাকে ভালোবাসেন। ঈশ্বরের কর্ম হচ্ছে ধর্মকর্ম। কাজে ধার্মিক আদম হওয়ার পাপের পতনের পর থেকে তিনি ধার্মিককে সবসময় অন্বেষণ করে আসছেন। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया तो उन लोग धार्मिक था, परमेश्वर के संगतों में था, एदम बागीचा में था। जब उसने पाप किया तब आदम उसमें प्रवेश किया है। ईश्वर का धार्मिकता से वो वंचित हो गया है, अधर्म में गिर गए। ईश्वर धार्मिकता থেকে পড়ে গিয়েছে, অধর্মের দিকে চলে গেল। যদি বা তিনি বলছেন আমি পাপীকে ভালোবাসি, যদি বা তিনি বলছেন আমি জগৎকে প্রেম করিয়াছি, এই জন্য আমি আপনার একমাত্র পুত্রকে দান করিয়াছি, কিন্তু অধার্মিকতাকে পাপকে তিনি ঘৃণা করে আসছেন সবসময়। এই জন্য ঈশ্বর তার সংকল্প, इसलिए परमेश्वर ने तार संकल्प, उसका संकल्प, उसका इच्छा, वो क्या करने वाला है भविष्य में, क्या करना चाहता है, क्या करना जा रहे हैं, ये सब बताने के लिए उसने कोई धार्मिक ढूंढता है। এই জন্য ঈশ্বর তার ইচ্ছা, তার সংকল্প, তিনি কি করবেন, তিনি কি করতে যাচ্ছেন, কি করতে চাচ্ছেন ভবিষ্যতে, এইটা প্রকাশ করার জন্য তিনি সবসময় ধার্মিকদের খুঁজে আসছেন। যেহেতু কেউ ধার্মিক আছে, যেহেতু কেউ খাঁটি লোক আছে, ढूंढता है परमेश्वर हमेशा। हम लोगों ने देखा वो इस मनसा बोली जो बाइबल के आसे क्रॉनिकल्स, इतिहास, शायद हिंदी में इतिहास है, इतिहास का 16 का 9 में 9 का 16 में ऐसा लिखा है उसका इतिहास का कि परमेश्वर का आग ढूंढ रहा है सबको, किसका हृदय उसका लिए निष्कपट, कोई छल नहीं है, कोई कपटता नहीं है। ঈশ্বরের দৃষ্টি পৃথিবীর চারদিকে তিনি দেখছেন, ঘুরছেন যে কার হৃদয় সরল, তার দ্বারা তিনি তার পরাক্রম কার্য তিনি করবেন। মানুষ ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল, ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে, ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে, সমস্ত কিছুর মধ্যে সে জল ঢেলে দিল, পাপ করে সেই ফল থেকে।
ঈশ্বর এখন পাপীকে তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু পাপীকে তিনি বন্ধু বানান না। তুমি পাপ করেছো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তুমি আমার এই পবিত্র স্থানে থাকতে পারবে না। তিনি আমাকে এমন বাগিচা থেকে বের করে আর তারা পৃথিবীতে এসে পাপে ডুবে গেল। হরিণকে জন্ম দিল, হাবলকে জন্ম দিল, দুই ভাই ভাই মারপিটা হলো, একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলল। আদমকে ঈশ্বর বলছিলেন, তুমি কোথায়? হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরের জন্য আছি। কেন তুমি ওখানে আছো? কেন সামনে আসতে পারছো না? আগে তো তুমি দৌড়ে চলে আসতে আমার কাছে, এখন আসতে পারছো না কেন? না, আমি উলঙ্গ। কে তোমাকে বলছে তুমি উলঙ্গ? আগে তো তুমি উলঙ্গ ছিলে। ও আমি যে আদেশ দিচ্ছি সে আদেশ অমান্য করেছে, অবাধ্য হয়েছে। সেই অবাধ্য হবার পাপ, এই সামান্য একটা জিনিস, অবাধ্যতার পাপ পৃথিবীতে কি নিয়ে আসলো? যে মৃত্যু ছাড়ার উপত্যকা দিয়ে আজকে মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই মৃত্যু সে নিয়ে আসলো দেখি। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন মানুষকে অমর মানুষ, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, अमरत्व दिया था, मृत्यु नहीं दिया था, कभी मरता नहीं था। मृत्यु उसका पैर का नीचे नहीं रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ परमेश्वर का बेटा बेटी है। लेकिन परमेश्वर का आदेश टाल दिया, इसलिए ये आदेश टालने के बजाय से मृत्यु आ गया, मरण से जंतु बन गया। ये दुनिया में बहुत खतरनाक जानवर है। क्या क्या खतरनाक जानवर है? एक छोटा नाम बताइए तो। की डेंजरस जानवर আছে এই পৃথিবীর মধ্যে, অনেক রকম ডেঞ্জারাস জানোয়ার জীবজন্তু আছে। একটা যে জীবজন্তুর নাম নেই, অনেক ডেঞ্জারাস জীবজন্তু আছে। হিংস্র, মানুষ ভয় পায় এরকম জীবজন্তু। একটা জীবজন্তুর নাম বাঘ আছে। বাঘ আছে, সিংহ আছে, হাতি আছে, সাপ আছে। হ্যাঁ, एगुलो होती की जानवर। इन लोगों को क्या बोलता है? जानवर है ना, जीव जंतु है। हाँ, आप आज सोचिए महेशपुर में कई जगह, रविंद्रनगर में कोई जगह में आपका घर है, वहाँ से आप 100 परिवार में मीटिंग आएंगे। आज के महेशपुर में एक घर আছে, সেই ঘর থেকে আপনি হয়তো এখানে মিটিং এ আসছেন। আসবার আগে আপনি কি করে আসেন? हाँ, कैसे आएंगे आप? क्या करके आएंगे? आपके बारे घरे जालना दरजा बंद करे घरे ताला मेरे आसे कार भय? हाँ, चोर। जंगल जानवर है, सबसे खतरनाक जानवर है ना आदमी। बाघ सिंह से आदमी नहीं लेता है, उन लोग चोरी करने नहीं आएगा, लेकिन आदमी घर तोड़ के ताला तोड़ के आपको चला के ले जाएगा। सबसे खतरनाक जानवर है आदमी। ईश्वर की एक मानुष सृष्टि करेছেন। परमेश्वर ने क्या ऐसा आदमी को बनाया, ऐसा खतरनाक जानवर को बनाया है कि उसका लिए घर में ताला चाबी लगा के आना पड़ता है। जानवर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन सबसे खतरनाक जानवर है इंसान। उससे आदमी डरता है, उससे आदमी डरता है। जब इंसान पाप किया तब से इंसान वो इंसान नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, वो एक जानवर बन गया। इसलिए यीशु मसीह ने
तो हम लोग बोलते हैं गदारे का भूतग्रस्त को जब चंगा किया है तो वो जानवर का जैसा था, सुअर का जैसा, उसका गर्दन बहुत सख्त है। तो सुअर का साथ में उसको तुलना किया, उसका अंदर में बहुत सा भूत है। और भूत लोग परमेश्वर से बोलता था, परमेश्वर क्यों समय से पहले हमको तकलीफ देने आया है, हमको यहाँ से निकालने के आदेश मत दीजिए। तो यीशु मसीह ने बार बार कहता था, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो सस्ते कहाँ निकलेंगे? फिर उसने पूछा, वो सामने में जो सुअर का झुंड है, आप आदेश कीजिए ना, हम उस सुअर का झुंड में चले जाएंगे। तो मसीह ने कहा, चले जाओ वहाँ। तो वहाँ करीब से करीब 3000 का सुअर था, एकदम पूरा भूत निकाल के सुअर का अंदर में घुस गया। जब सुअर का अंदर में घुस गया तो सुअर एकदम चिल्लाने लगा, चिल्ला के एकदम दौड़ के लगा, ची 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 करके जाके ऊपर से पूरा पहाड़ का ऊपर से जाके उस समुद्र के पानी में कूद गया, साफ सुसाइड किया। खतरनाक है, सुअर ने सुसाइड किया है, क्योंकि आदमी का अंदर से वो भूत निकाल दिया। तो आदमी का अंदर में जो सब भूत है, भूत के लिए आदमी ऐसा ही है। इसलिए किसी आदमी को बोलिएगा, क्यों नहीं, हम पिएंगे, क्योंकि उसका गर्दन में भूत है, सुअर का जैसा बढ़ सकता है। सुअर का तो गर्दन नहीं होता है ना, वो जब घूमता है तो पूरा बॉडी लेकर घूमता है, पूरा बॉडी लेकर घूमता है। और उस जानवर का पूरा गर्दन होता है, ऊपर में देख सकता है, इधर देख सकता है, बड़ा घूमना सकता है, चला सकता है। मोर को देखिएगा, ऐसा करके आसमान की तरफ देखता है, चिड़िया ऐसा देखता है, गोरू छागल कुकुर तेरा घाट तेरा बेटा पड़े लेकिन करते बात কিন্তু সুর পাবে সুরের একটাই হাড় আছে শক্ত সিধা ঘাস ও একবারই উপরে দেখে যখন তার শেষ সময় পিছনে দুই পা সামনে দুই পা বেঁধে যখন তাকে জবাই করতে নিয়ে যায় এই তখন উপর দিকে দেখে চি চি মরণকালে হবে না। এই সুরের থেকেও জঘন্য হয়ে গেছিল। इसका और एक प्रमाण है, बिहार में कुछ जगह में है जो धान फाड़ लगाने से जंगल से सुअर निकाल के आता है, सब खा लेता है। आदमी लोग क्या करता है, वहां धान फाड़ नहीं लगा के उसमें तंबाकू का पत्ती का चाष करता है। तंबाकू का पत्ती মানে বিড়ি বানানোর ওই তামাক এগুলো চাষ করবে, ওইটা শুয়োর খায়। वो तंबाकू का पत्ती जो है, जो खैनी उनी होता है, वो शुयोर नहीं खाता है। धान लगाने से लेकिन खा लेगा, लेकिन वो तंबाकू का पत्ती लगाने से नहीं खाएगा। शुयोर नहीं खाने से क्या होगा, आदमी खाता है। आदमी तो सुअर से भी खतरनाक, कितना खतरनाक जानवर है आदमी, सोचिए। কত খতরনাক মানুষ। এইরকম মানুষের এখন সারা পৃথিবী, सारा पृथ्वी। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি অনুশোচনা করেছেন। কেন মানুষকে বানালেন? যখন তিনি এই পৃথিবীটাকে একেবারে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি ধ্বংসকে করবেন, কিন্তু ধ্বংস করে দিলে তার সারা নতুন সৃষ্টি সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্য তিনি দেখলেন যে তখনকার জগতে ধার্মিক বলে কেউ আছে না। তিনি কোনো ধর্মকে খুঁজছেন, যার কাছে তার মনের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করতে পারেন, যার কাছে তিনি তার মনের সংকল্প প্রকাশ করতে পারেন, তিনি ভবিষ্যতে কি করতে চাচ্ছেন তার কাছে তিনি ব্যক্ত করতে পারেন।
कारण कोई धार्मिक को पूछे बिना हमारे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ वो करने वाला है वो धार्मिक को पहले पूछेंगे, हम ये करने जा रहा है, तभी वो करेंगे। এই জন্য আদি পুস্তক 7 অধ্যায় 1 পদে লেখা আছে, আর সর্বপ্রথম নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ করো, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্মিক দেখিয়াছি। সেই সময়ের লোকদের মধ্যে তিনি ধার্মিক একজনকে পেয়েছেন, আর সে কে ছিল? নোহ। নোহকে তিনি ধার্মিক পেয়েছেন এবং এই নোহের কাছে তিনি কি করতে যাবেন, কি করবেন, এটা তিনি নোহের কাছে প্রকাশ করেন। আদমের অবাধ্যতায় মৃত্যু জগতে আসলো, পাপের বৃদ্ধি হলো, হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি, ভাষাভেদ, এই সমস্ত কিছু একেবারে পৃথিবীর মধ্যে চলে আসলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন আদমের কাছে যে আমি নারীর বংশে হে সর্বপ্রথম তোমার মস্তক আমি চূর্ণ করিব, আর সে তোমার পাদকে চূর্ণ করিবে। কাজে ঈশ্বর তার এই বাক্যকে পূর্ণ করবার জন্য, তিনি জগৎটাকে রক্ষা করতে করার জন্য, জগতের মধ্যে এত পাপ ছিল যে সেই পাপের মাধ্যমে তিনি সেই কাজটা করতে তার অসুবিধা হচ্ছে। এই জন্য তিনি এই আজ্ঞাকে রক্ষা করার জন্য, এই আদেশ যেন একেবারে সিদ্ধ করা যায়, তার ইচ্ছাকে যেন সিদ্ধ করা যায়, তিনি এই নোহকে পুজো করেন। এবং নোহর দ্বারা, এই নোহের বাধ্যতায়, নোহের বিশ্বাস, ঈশ্বর যা বলছেন তা তিনি করবেন। ঈশ্বর যে যে কাজ করতে তাকে বলেছেন তিনি সেই সেই কাজ করেছেন। তাকে যেভাবে জাহাজ বানাতে বলেছেন সেইভাবে জাহাজ বানিয়েছেন। যে কয়টা দরজা রাখতে বলেছেন সে কয়টা রাখেছেন, যে কয়টা জানলা রাখতে বলেছেন সে কয়টা জানলা রাখেছেন। নোহের অনেক দায়িত্ব ছিল, এদিকে জাহাজ বানাও, এদিকে প্রচার করো, এদিকে আবার জীবজন্তু খুঁজে নিয়ে আসো। তার সংসার ছিল, তার ছেলে মেয়ে ছিল, তার বউ ছিল, কিন্তু সকলে একেবারে এক হয়ে ঈশ্বরের বাধ্য হয়। ঈশ্বর যেটা বলেছেন, 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর, 40 বছর, 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, ওই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পুরো হচ্ছে না, কিন্তু তারা জানে যেটা ঈশ্বর বলেছেন সেটা হবে। জাহাজ বানাচ্ছে, আবার জাহাজের মধ্যে গিয়ে দেখছে, দেখি কোন জায়গায় কোনো ভূত আছে নাকি, কোন জায়গায় কোনো ফাঁক আছে নাকি, কোন জায়গায় কোনো কিছু আছে নাকি, সেটাকে আবার ঠিক করছে। একলা মানুষ পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এসে সেই কাঠকে আবার তৈরি করে জাহাজের জন্য তৈরি করে সেই জাহাজটাকে আবার বানাচ্ছেন। ঈশ্বর যেরকম বলছেন সেরকম হচ্ছে কিনা? লোকে তাকে দেখে পাগল বলেছে, উপহাস করেছে, ঠাট্টা করেছে। কোন সমুদ্রের কিনারে নয়, একটা মাঠের মধ্যে, শুকনো মাঠের মধ্যে জাহাজ তৈরি করছে। कोई सागर के किनारे में नहीं है, सूखा फुटबॉल ग्राउंड में वो जहाज बनाने लगा। लोग ने हंसने लगा, बोले क्या ये पागल हो गया है, संसार का काम काज छोड़ के अब ये जहाज बना रहा है, या फुटबॉल का ग्राउंड में क्या होगा। और उस समय तो बरसात भी नहीं होता था, उस समय नोह का समय में बरसात नहीं होता था। उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने कहा 40 दिन 40 रात वर्षा होगा, उन्होंने हंसने लगा, बोला ये पगला हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ नो 50-60 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, कहा पानी तो नहीं आया होता। अरे ठहरो, परमेश्वर ने कहा तो बाहर जरूर लाए, हमारा जिंदगी में आएगा, जीवन काल में हम मरेंगे नहीं। নিশ্চয়টা প্রচার করতো। আমি তোমাদেরকে বলছি, আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি, আমার জীবন যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমার জীবনকালে এই পৃথিবী ধ্বংস হবে, আমার জীবনকালে ধ্বংস হবে। এইরকম অবস্থার মধ্যে নহ তার বিশ্বাসকে ঠিক হয়েছে এবং সে ঈশ্বরের বাক্যে বাধ্য হয়েছে। এই নহে বাধ্যতার ফলে সারা পৃথিবীতে আবার মানুষের জন্য
আর ওই আদমের অবাধ্যতার ফলে সারা পৃথিবীতে মানুষ মৃত্যুজনিত হয়ে থাকে। এই জন্য প্রভু দ্বিতীয় আগমন এই নহের জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই জন্য ঈশ্বর ধার্মিককে এত ভালোবাসেন, ধার্মিকের দ্বারাই তিনি ধার্মিকের জন্য অনেক কথা আছে বাইরে, যেটা আমরা যদি বাইরে খুলে দেখি তাহলে দেখে অনেক কিছু দেখা যাবে। যদি আমরা গীত সংহিতা 11 অধ্যায় দেখি, গীত সংহিতা 11 অধ্যায়, ভজন সংহিতা 11 অধ্যায় 5 পদ। সদাপ্রভু ধার্মিকের পরীক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্ট গোলাত্মকের লোক তাহার কানে বিনাশ করে। धार्मिक जो होता है उसका परीक्षा होता है। আবার 7 পদে আছে, কেননা সদাপ্রভু ধর্মময়, ধর্ম কর্মই ভালোবাসে। সদাপ্রভু ধর্মময়, ধর্ম করে কর্মই ভালোবাসে। সরল লোক তার শ্রীমুখ দর্শন করে। এই নীতিবচন দর্শক করে। উপদেশ 10 অধ্যায়, हाँ 10 পদ 11 পদ। ধার্মিকের মুখ জীবনের কি কি আছে? জীবনের অনুই। हाँ জীবনের অনুই। জীবনের অনুই। हिंदी में कैसा लिखा है? नीति वचन 10 का 11 में। कैसा लिखा है हिंदी में? धार्मिक कामों को जीवन का होता है, परंतु हाँ जीवन का होता है। जीवन का श्रोता है धार्मिक कर्म। उसके बाद में 24 पद में है, दुष्ट जहाँ भय करे তাহার প্রতি তাহাই ঘটিবে, কিন্তু ধার্মিকদের বাসনা सफल होगी। धार्मिक जो है उसका जो कामना वासना है, जो इच्छा है वो पूरा होगा। लेकिन दुष्ट लोग का सब कुछ दुष्ट जहाँ भय करे, जो डरता है जिससे डरता है उसका लिए वही है, वही हो जाएगा। अब আমরা রোমিও 4 অধ্যায় দেখি। रोमियो का पत्र 4 अध्याय তবে কি বলিব, মাংসের সম্বন্ধে আমাদের আদি পিতা যে অব্রাহাম
তিনি কি প্রাপ্ত হইয়াছেন? কারণ আব্রাহাম যদি কার্য হেতু ধার্মিক গণিত হইয়া থাকেন তবে শ্লাঘার বিষয় তাহার আছে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নাই। কিন্তু শাস্ত্র কি বলে যে আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন এবং তাহা তাহার পক্ষে ধার্মিকতা হইয়া গেল। समझ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। रोहित झा इसलिए हम क्या कोई हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कर्म से धार्मिक ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता का बिना है। धार्मिक তিনি কার্যের দ্বারা হন না, ধর্মকর্ম কার্য করে তিনি ধার্মিকতা অর্জন করেন না। যদি অর্জন করেন তাহলে এটা তার অহংকারের বিষয় যে আমি আমার ধর্মকর্ম দ্বারা, আমার ভালো কাজ দ্বারা আমি ধার্মিক পরিগণিত হয়েছি। কিন্তু এখানে বলছেন কি তিনি ধার্মিকতা অর্জন করেছেন কিসে? ঈশ্বরের বিশ্বাস, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराया। परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम धार्मिक कैसे बनेंगे? क्योंकि परमेश्वर धार्मिक को ढूंढता है, इसीलिए जो कोई पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करे, पूर्ण रूप से उस पर निर्भरशील हो, पूर्ण रूपे जे ताके বিশ্বাস করবে, पूर्ण रूपे যে তার উপর নির্ভর রাখতে পারে, তিনি যা করেন, তিনি যা বলেন তা একদম এদিকে ওদিকে যাবে না। देरी होते पारे। हिंदी में एक कहावत है, भगवान की घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देरी होते पारे কিন্তু অন্ধকার। মনে করো না যে ঈশ্বর তোমার মতো এই ঘুমিয়ে আছেন বলে তিনি শুনতে পাচ্ছেন না, লোকে এই করে যাচ্ছে, ওই করে যাচ্ছে, নিচে যাচ্ছে, তার বাজারে যাচ্ছে, হ্যাঁ একেবারে আনন্দে আছে, কিন্তু এক সেকেন্ড বাকি করে কাছে সব খালাস হয়ে যায়, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এই জন্য জগতের সর্বপ্রকার জাগতিকতার থেকে, জগতের সর্বপ্রকার আসক্তির থেকে, জগতের সর্বপ্রকার মায়ামোহ থেকে যেগুলো এখন রয়েছে, এই জগৎটা হচ্ছে শয়তানের রাজ্য। আর এখানে যা কিছু হচ্ছে সবই অধার্মিক। যারা ঈশ্বরের লোক, যারা ঈশ্বরের পুত্র, যারা ধার্মিকতাকে ভালোবাসে, অধর্মকে ঘৃণা করে, তারাই হোক ঈশ্বরের পুত্র, তারাই ঈশ্বরের সেই বিশ্বাস রাখবে, তারাই সেই ধার্মিকতা অর্জন করবে, তারাই প্রভু দ্বিতীয় আগমনের যাত্রী হবে। আজকে আমরা শেষ করি।